आप क्या है? ये बंद करे क्या? क्यों बंद करे कैमरे? आपने किस काम के लिए हमें बुलाया है? बुलाया है ना, आपकी इज्जत करेंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं, देंगे। इज्जत ये आप इज्जत कर रहे हैं हमारी। दम अब भाई आप दम के लिए बुलाया, आप दम करें, ये इंटरव्यू मेरी बात सुने ना, ये लोग अवाम की डिमांड है। घर बुलाया है दम के लिए और हमारे सवाल जवाब चिट्ठा आप पीर बने हुए हैं ना, हमारे कुछ सवाल है, जवाब दे दे, इजी है, इसमें क्या हर्ज है? आपने हमें दम के लिए बुलाया, दम के लिए जरूर बुलाया, हम आपका जो हदिया होगा वो देंगे। हदिये को छोड़ो, आपकी इज्जत की है, आप हदिया दे सकते हैं। नहीं, जितना हो सकेगा दे सकेंगे। भाई हदिये की बात छोड़े, आपने हमें बुलाया है घर दम के लिए। मेरी बात सुने एक मिनट, दम के लिए बुलाया है, दम करेंगे। मेरे भाई मैं खाली हमें घर बुला के जलील कर रहे हैं। ये देखिए, आप घर मेहमानों को बुला के उनके साथ ये सलूक करते हैं। मेरी बात सुने, आप पीर बने हुए हैं? नहीं, पीर बने हुए नहीं है। मेरे सवाल आते, अब जवाब दे दे, इसमें हर्ज कौन सी है? यार एक मिनट, हमें घर बुलाया गया है, भाई हमारा मरीज मर रहा है। 3 दिन हो गए ये आदमी मुझे फोन कर रहा है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, 3 दिन से ये आदमी मुझे फोन कर रहा है कि हमारे घर मरीज है। ठीक है, मरीज है। मैंने मेरी बात सुने, वो ठीक है, बात सुने मेरी सारी बात। मैंने कोई आपसे डिमांड की नहीं, डिमांड 3 दिन मुझे फोन करता रहा कि हमारे घर में मरीज है, आप हमारे घर आ जाएं, पीर साहब से दम करवा दें। अब घर आ गए तो कह रहा है जी सवाल जवाब करने। ये कौन सा तरीका है आपका? आपने बात किया ना, मैं खामोश रहा हूं। कौन सा तरीका है? आपने बात किया, मैं खामोश रहा हूं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये कुछ लोग हमारे मेहमान ने घर बुलाया कि हमारे घर मरीज है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। मैंने बोला फोन पे नहीं, मैंने फोन पर भी मैंने बोला है कि भाई हम ना आप मरीज का नाम बताएं, उसकी फोटो सेंड कर दे, हम यही दुआ कर देते हैं अल्लाह शिफा देगा। इनसे कोई आपसे पैसों की डिमांड की है? बिल्कुल, बात तो सुने, आपकी जो डिमांड होगी जेब से तेल खर्चा किराया पेट्रोल लगा के हम इनके घर पहुंचे। जो डिमांड होगी पैसे देंगे मेरे भाई, आपको पैसे नहीं चाहिए। हजरत साहब ने आगे चिट्ठा निकाल लिया, सवालों के जवाब। मेरी बात सुने, ये कोई तरीका नहीं है यार। मेरी बात सुनो, ये अवाम के इलाके की डिमांड है, आप इसमें क्या हर्ज? आप जवाब दे आप मुझे फोन पे बताओ। मैं सहाफी भी हूँ, मैं सहाफी भी हूँ, मैं सहाफी भी हूँ। सहाफी हैं तो आप हमें आप हमारे मेहमान हैं। नहीं, ये आप हमारे मेहमान हैं। मेरी बात सुने, आप हमारे मेहमान हैं। ये काम नहीं होगा भाई। इसमें क्या हर्ज है यार? सवाल के जवाब दे दे। ये बच्चा चंद सवाल है, चंद सवाल है, जवाब दे दे। चंद सवाल है, आराम से बैठ। चंद सवाल है, चंद सवाल, आप जवाब दे दे, बस। इसमें क्या हर्ज है? जवाब हम कोई पाबंद है। अच्छा चलो, आप हमारी सुने यार। आपने कहा था, उसको चैलेंज किया था इंजीनियर जो है ना मोहम्मद अली मिर्जा को, जेल में उसको कहा था कि मैं उससे यार मेरी बात सुने, ये वीडियो बन रही है, मैं वीडियो आप जेल में को चैलेंज कर रहे हो, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? वजह क्या है? आप जेल में लेके आओ, आप इलाके वाले को जवाब नहीं देंगे, जेल में का सामना कैसे करेंगे? हम करेंगे। अच्छा मेरे सवालों का जवाब दे। सुनो मेरी गल सुनो, जेल में तो सदो और तुम्हें लगना ओरी देसी मंजी और जेल में तक जदू आएगा तो मेरे सवाल का जवाब दे। हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए आप ये ना समझेंगे आपके पाबंद नहीं है। आप यार पाबंद नहीं है ना, हम आपके पाबंद पाबंद बिल्कुल नहीं है। आपने किस मेरा राइट बनता है, मेरा राइट बनता है आपसे सवाल करना। मेरा राइट इतराज करती है। बंदा सवाल करने आप ठीक हो ना, आप ठीक हो, आप अगर आप हक पे हैं तो आप जवाब दे दे। इसमें क्या जवाब दे दे यार, क्या हो जाएगा यार? 4-5 सवाल है, सुने मेरी बात, 4-5 सवाल। अगर आपने सवाल करने थे तो मेरे पास आ जाते। आपने झूठ क्यों बोला है कि हमारा मरीज वो है? ठीक है, आप ऐसे नहीं मिलते, टाइम नहीं देते, आप झूठ मसरूफ बोल लोग कर हो, आप सवाल करो, ये आप सवाल है। मसरूफ हो, टाइम नहीं देते आप लोगों को, मिलते नहीं हो, कभी आप सखर हो, कभी बक्कर हो, कभी कराची हो, कभी लाहौर हो। मुझे फोन किया है कि हमारा मरीज मर रहा वो है। ठीक है। हमारे मरीज ने बोला है कि ध्यान बेटा आ जाए, वो उसको देख के ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपका 3 दिन हो गए मुझे फोन कर रहे हैं। अब जब घर पहुंचे हैं, आप आए हैं ना, हजरत साहब आपकी ने- इज्जत की है, आप आए हैं, आपकी इज्जत की है, रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे एहतराम ये करते हैं। इज्जत की है हमारी। मेरे 5-6 सवाल हैं, उसका ये जवाब इज्जत दे। कर रहे हैं। कैमरे लगा के कैमरे ऑन करवा के आप सवाल मेरी बात- पूछेंगे, ये इज्जत कर रहे हैं आप। कैमरा ये बंद इज्जत है, करें। ये इज्जत है। मैं 1-5 आप करूंगा। यार आप 1-5 जरूर करो, ये मेरा राइट बनता है। ये आप रोड पे चले जाओ, आपकी आप थाने चले अवाम के यार जाओ, इतराज़ात ये मेरा हैं। राइट बनता है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। कुछ सवाल राइट टू इंफॉर्मेशन, ये मेरा हक है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। भाई हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे, अवाम की कुछ प्यार सवाल मोहब्बत हैं। से
عوام کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہے، ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. باقی آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے آپ کی رسپیکٹ کی ہے. یہ سوال جو لکھے ہوئے ہیں نا، یہ یہ سوال جو لکھے ہوئے ہیں، یہ عوام، یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. میں کیمرے کے سامنے کہتا ہوں، یہ جو سوال ہے یہ پبلک ڈیمانڈ ہے. آپ تو رک جائیں. ایک منٹ بھائی، ابو بکر بھائی، یہ 5-6 سوال جو ہیں یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. پوری کر دیں. ہم پبلک کے پابند نہیں ہیں، ہم نہیں دیتے جواب، ہمیں نہیں آتے سوالوں کے جواب. آپ ہیں میری بات سنیں، یہ آپ کا طریقہ ہے، یہاں پہ گھر بلا کر آپ وہ کر رہے ہیں. دم یار دم میں 2-3-4 سوال پوچھتا ہوں، اس میں حرج کون سی ہے کاظم بھائی؟ پوچھنے دیں 3-4 سوال، بس کیا ہو جائے گا؟ بس مان لیں آپ بھی، آپ ضد نہ کریں. 3-4 سوال ہیں. 3-4 سوال ہیں، آپ جواب دے دیں. نہیں آپ بس آپ مان یہ لیں. ہمیں گھر بلا کے بلیک میل، بھائی بس اچھا آپ گھر بلا یار کے، اس میں بلیک میلنگ والی کوئی بات نہیں ہے. آپ بھی دے دیں جواب دے دیں. ہمیں گھر بلا کے بلیک میل کیا جا رہا نہیں، ہے. اس میں حرج والی کون سی بات ہے آپ مجھے بتائیں. یار اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں نا، پتہ چل جائے گا یار. آپ ہمارے مہمان آپ نے ہیں، کہا آپ تھا کی فون کر عزت کے کرتے کوئی ہیں، سوال آپ کرنے کی ہیں، رسپیکٹ سوال کرتے میری ہیں. بات سنیں، آپ نے فون پہ مجھے بالکل کہا تھا، ہمارا بالکل مریض کہا ہے. تھا. آپ ٹائم نہیں دیتے یار آپ ملتے ٹھنڈے نہیں، ہو جائیں، کے آپ پاس ٹھنڈے ہو ٹائم بھی جائیں. نہیں ہوتا. پتہ نہیں کتنی چکر لگا کے واپسی آ کے آپ کے دے رہے. یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ طریقہ یہ آپ کا طریقہ گھر نہیں بلا ہے، کر یہ آپ طریقہ سوال- نہیں ہے. میرے ذہن کو صاف کر دیں. آپ کے یہ ذہن- علاقے کی ہم عوام آپ کے ذہن لیے کو پبلک صاف کی کریں. یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. سوال کے جواب یہ پوچھیں اپنے. یہ جو پبلک کھڑی ہے، کیا یہ سوال کے جواب دے دیں؟ ہاں دیں دیں دیں. ہاں جی ہاں جی. چھوڑو ایک منٹ، یہ بزرگ بارش ہے اور یہ سفید ریش ہے. آپ بتا دیں یہ سوال کے جواب دینے چاہیے یا نہیں دینے سوال نہیں چاہیے. جی بس آپ مان جائیں آپ بھی. بزرگوں سفید بالو سے تو اللہ پاک کو یاد ہے نا، ان سے طریقہ کچھ ہوتا لوگوں ہے. کی دل آزاری ہوتی ہے، کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور سوال جو آپ پوچھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ اس ٹھیک ہے، میں ہمارا بات- طریقہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ذہن کو صاف کریں. بس سوال آپ دے دیں. یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے، یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے، اس کو صاف کر دیں. آپ کا فائدہ ہے، ہمارا بھی. بھائی میری بات سنیں، ہم آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں علم نہیں ہے یا مجھے سوال یہ آتے تو بھی ہیں. پتہ چل جائے گا. بات سنیں، یہ اور تو بھی باقی پتہ بات چل رہے جائے گا. مرزا جیل میں کی جس کی آپ کر رہے ہیں، ہم تو اس کو ڈھونڈتے ہیں، بلاؤ اس کو. وہ تو اور جیل جیسے بنی پڑی جیل میں تو ڈھونڈتے ہیں. جب آئے گا پہلے اس کے جواب تو دے دیں. جیل کے پاس بعد میں جانا. پوچھو سوال پوچھو، آپ کا گھر سوال بلا کیا ہے؟ کے ہمارے ساتھ یہ لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں. یار زیادتی نہیں یہ کرتے ہم. انسانیت آپ ہمارے ہے. لیے قابل احترام ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں قابل احترام ہے، اچھا، لیکن ہمارے ذہن کو صاف کر دیں. یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے. آپ کے سامنے جو کھڑے ہیں یہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیا جواب دیا ہے؟ آپ دے دیں جواب. یہ چلو میں اکیلا ہوں، یہ سفید داڑھی والے یہ حضرات ہیں، یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں جواب دے دو پھر دے دیں. نہیں، آپ بتاؤ کہ گھر کسی کو بلا کے ایسے ذلیل کرنا یہ ٹھیک یہ ہے؟ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر جائز سوال ہے تو آپ جواب دیں، اس میں حرج تو نہیں ہے. بس مسئلہ تو اب نہیں تو ہے. بات ختم ہو گئی ہے. آپ خود میں خود بات کو بڑھا رہے ہو. چلیں جواب دیں آپ. اچھا جو پوچھے آپ سوال. کے کام کو ٹھیک ہے، کراتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ بہتر کریں نا. بالکل ٹھیک ہے. میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو کس نے پیر بنایا ہے؟ میں پیر نہیں ہوں. بڑا پیر بنتے ہیں آپ ہر وقت. میں بھائی آپ نہ بولیں، جس کے ساتھ میری بات ہے مجھے اس کے چپ بیٹھے، ٹھیک چلو ہے ٹھیک نا؟ ہے. چلو یہ میرا وہ مہمان صحیح ہے، نہیں میرا بول رہے. مہمان ہے، میرا مہمان ہے، کوئی ان کی مسئلہ نہیں. وہ گفتگو چپ پر رہے. آپ کو شک ہے. ٹھیک ہے یار، ان ٹھیک کی ہے. گفتگو پر آپ کو شک ہے. چلیں چلیں. اچھا میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو کس نے پیر بنایا ہے؟ بھائی میں پیر نہیں ہوں. میری جو سب سے پہلی ویڈیو تھی 5 سال پہلے، میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ میں پیر نہیں ہوں. اگلی بات کریں. یہ پیر، اچھا تو ٹھیک ہے، جو پیری مریدی کیا ہے، یہ کہاں سے چلی ہے؟ پیری مریدی، میری بات سنیں، یہ اصل لفظ ہے بیعت. اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پیری مریدی. اور یہ بیعت کا سلسلہ میرے نبی سے شروع ہے اور اس کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. فرمایا بے شک ہے میرے حبیب وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. تو پیری مریدی اصل لفظ ہے بیعت، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پیری مریدی اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور پیارے آقا کریم بھی بیعت لیتے تھے کئی موقعوں پر، مختلف چیزوں میں، کہ دنیا اختیار نہیں کریں گے یا پھر کسی جنگ کے موقع پر. لوگ آتے ہیں، آپ نے بلایا ہے تو ہم لوگ آتے ہیں، آپ نے بلایا، کسی آپ نے کنڈوں بلایا ہے پہ تو ہم آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، دم کرنے آتے لوگ ہیں آتے ہیں بھائی، لوگ آتے ہیں ہمارے پاس دم کروانے. اچھا یہ عورتیں، عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کا میں نہیں، آپ جو پوچھ رہے ہیں کیا پوچھنا ہے عورت کا میں نہیں. لفظ عورت ہے، اس کا کیا پردے کی معنی چیز ہے؟ ہے. پردہ ہے نا. پردے کی پھر چیز جب ہے. آپ کے پاس عورتیں آتی تو آپ منع کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ والا سوال ہے. میری بات سنیں، جو عورتیں میرے پاس آتی ہیں وہ آتی ہیں علاج کی نیت سے، اور علاج کی نیت سے عورت کا ڈاکٹر کے پاس جانا بھی جائز ہے. جو عورت میرے پاس آتی ہے وہ علاج کی نیت سے آتی ہے اور وہ اکیلی نہیں آتی.
वो अपने भाई, शोहर या बाप के साथ आती है। अच्छा, अगले- आपने कहा है कि मैं दम नहीं करता, इधर क्या करने आए हैं? आपने बुलाया है तो दम करने के लिए आए हैं। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं दम नहीं करता, उन्होंने कहा मैं पीर नहीं हूँ। दम जो जैसे आप मर्ज के लिए दम करवाएंगे, दम तो कुरान में पढ़ दम के कर करते देंगे हैं वो। तो खुद गुस्ल के फर्ज दुआ आते करते हैं, हैं। गुस्ल के फर्ज आते हैं। इतना बच्चा है दम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं मुझे। सुनाओ गुस्ल के फर्ज। गुस्ल के 3 फर्ज हैं, कुली करना, नाक में पानी डालना, पूरे जिस्म पर पानी बहाना। हाँ, वजू के क्या फर्ज है? वुजू के 4 फर्ज हैं, मुंह धोना, दोनों पाँव नहीं, ये पूछना जरूरी है। ये छोटे छोटे हाँ, किसको आप मालूम? नमाज के फराइज आप बता दें हजरत पता साहब। तो चले ना, पता तो चले ना। पता क्या? हम देखिए, दम नहीं करते कासिम ना। भाई, हमारे जो जहन को है ना, आप साफ करने दें, इसमें हाँ, क्या हर्ज है? नहीं, क्या ये आपका सवाल भी ज़हन आपसे साफ नहीं हो सकता। आपसे पूछ के पढ़ने में कौन सा सवाल है? आपसे पूछ के करें सवाल। तो पूछ हाँ, के बस पूछो, मैं पूछो, अपनी मर्जी से पूछो, पूछ रहे हैं सवाल ना, आप खामोश रहे हैं। आप आप मुझे एक- नमाज के फराइज सुनो। आप बता देना, आप पीर बनते हैं, मैं पीर तो नहीं बनता, लोग दम नहीं करता हूँ। लोग तो आपके बारे में शक कर रहे हैं ना, लोग कहते हैं भाई ये बंदा कैसा भाई, बच्चा पीर बन आपको गया। ये दिमाग में बात नहीं आती कि अच्छा, हम बोल रहे हैं, आप हम पीर नहीं मेरा हैं। सवाल आप अधूरा छोड़ के आप औरतों को मना क्यों नहीं करते? जी आप और तुझसे जाकर पूछो, मेरे पास नहीं, आपके पास आती हैं औरतें ना, आपने कभी औरत को स्टेज पे बैठ के या जैसे पब्लिक में बैठे होते हैं, आपने कभी औरतों का आप चले जाएं यहाँ से, और का मैंने कोई कहा काम है नहीं कि है। मेरे पास जो औरतें आती हैं वो इलाज की नियत से आती हैं। जब औरत का इलाज की नियत से डॉक्टर के पास जाना जायज है तो फिर मेरे पास भी आ सकती हैं। और वो अकेली थोड़ी ना आती हैं, वो अपने भाई, बाप या शोहर के साथ आती हैं। चलो, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? बड़े होकर क्या बनना है? बड़े होकर इंशाल्लाह जिंदगी रही ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ये नारा बुलंद करना है इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी आपके अपने सवाल पे अब पर्सनल लाइफ पे भी आ गए हैं। नहीं, देखो, आप अपना मौक़िफ़ चेंज होता नहीं, देखें। मेरी बात सुने, ये मैंने कोई तरीका अच्छा ऐसी नहीं है आपका। सवाल में कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा। नहीं, बिल्कुल। ये भाई, पूछा ये हर आपका बंदे का तरीकाकार जो गलत है, बड़ा ये सवाल उसका करने नेक्स्ट का कोई तरीका प्लान होता है जिंदगी का। आपका तरीका ठीक नहीं है, ठीक आप है ना? घर बुला कर ये कर रहे आपका हैं। तरीका ठीक अब हमारा अब किधर यार? बैठ जाओ, बैठ जाओ, किधर जा रहे हैं? हो गया। अच्छा, बैठ, चाय तो पी ले, चाय तो पी ले यार। देखिए, आपके अच्छा, ये रख लेंगे। ये भाई क्यों रखा? नहीं भाई नहीं, ये आपका हक बनता है ना, हक बनता है आपका, हक बनता है आपका। लेकिन इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है इसमें। देखिए, बैठे तो सही आपने सवालों के जवाब यार, आप इस तरह नहीं करते, बैठ तो बस हो गया भाई। चाय तो पी ले। छोड़े, आपका तरीका ठीक नहीं है। नहीं,